गरम कि बेहाल समस्त दिथर गाधे गरम बेहाल पूरा समस्ते प्रबल कि गरम हो लो एवरीवन तो घरे अच्छी काली गोदाम आसती काली संध्या बेलू हाँ 4-5 पलि आसती बुलाबुली सामान देखा देखी करी एवं तो मुझे घरे अच्छी प्रकृत आज रथयात्रा पुणी कदाइन सका उठी पड़ी जल्दी तो एपट सेपट हो टाइम पड़ेगा ए 1:30 गला भिड ए आरम्भ कर बुलाबुली करा देखिए संध्या कड़े कौन करा गोटे तो तो घरे अच्छी पूरी जापरि मो बेटर हम आम सुना बेस बेलू जा बुल देकी आस हम जब कम ना तो जा सांग सागर बुल देकी आस ठंडा होगा प्रकृत झाड़ गरम जो झाड़ थी सागे सागे गाधे पड़ी से तो तो घरे अच्छी टाइम भोक भी लगे गाधादी करके आसली सागे सागे भोक भी लगे जो खाया कौन है देखिए घरे नहीं कौन है प्रभु ठाकुर आम घर खाया कौन है भात डाली बेसन तरकारी कलरा चिप्स एत जिन भल खाଇବା खाଇବା आण सब देखिए कौन है खाଇବା बोम को देखुए बहुत दिन पर गरम बैंड बाजिला पूरा समस्त गरम घर बाहर भी होने सन्ध्या टाइम जहाँ बाहरी हो तो खाଇବା कारण ठीक नहीं संजय को फोन करते संजय कहला आसो बोली कटक से आस ना देखिए अलग कथा हाँ ठंडा पानी आसगला आम खाଇବା ए भात डाली बेसन तरकारी आ चिप्स खाଇବା टे शांति बस ठंडा पानी गरम जो ठंडा पानी देह खराब हो ठंडा पानी पिया ठंडा बाहर जी बाहर गला ठीक है से देखिए कौन हो फास्ट कथा ए खाईदे फास्ट खाई सारिक आप देखा तू खाई हाँ आने खाईदे सांग वो भी खाई ना खाईदे सांग फटफटा फैन फुल स्पीड चलती कारण टीवी रथयात्रा चलती देखुं बाबा बस भोग था मंगलवार भोग कर पणा खाया पाइली खाईदे बाबू खाईदे खाई सारे देखा कौन सागर टाइम है 6:30 जो बुल देकी आस सांग कहीं नथिले घरे थी ना पूरा जाई नहीं खरा बेलटा हाँ जीवा कड़े जीवार नहीं से खटी टी जा बबुल आसला फोन करला जीवा बाहर जा 4:00 बस कहीं कौन आसलु लेट बाटर आस चल चलिक आसला कौन लेट काम सरी डहरा 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 किसी काम ना बुली बुलिक बस बसिक आसली हेरी जाई पिलुनि घर पलि देखिए कौन हो कल सका भिडियो कंटिन्यू करा भिडियो है बहु कौन हो रोसई चलती घरे मटर तरकारी कौन घुगुनी रोसई चलती रोसई सरने गरम प्रबल पड़े फैन तले बस किसी कम ना मोर तब टाइम 10:30 खाईदे बाथरूम जाइए से आसिक बाड़ी खाया पढ़ा चला खाईदे ठंडा पानी नहीं ठंडा पानी जरूरी दरकार ठंडा पानी गरम प्रबल हो ठंडा पानी वाले भी हो रातिर खाइया रुटी की मटर तरकारी बेसन भी अच्छी खाईदे देखा आप को खाया भी आसीगला सेम खाली डाली अच्छे आड़े भात कर सांग खाऊ बाबा हरिका सांग खाऊ सब आम बाबा कल ड्यूटी अच्छे बड़ी खाईदे ए
ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି ଏବେ ବୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାରଣ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ସକାଳୁ ଉଠିବା ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇଦେବା ଟିକେ ଭଲରେ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦେବୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି 8ଟା ବାଜେ ଉଠେ 9ଟା 10ଟା ଗାଡ଼ି ଧୋଇଦେବି 10ଟା ବାଜେ ଗୋଦାମକୁ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଟିକେ ଆଜି ତ ପୁରା ଘରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସକାଳେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଗାଧାଗାଧି କରିକି ରେଡ଼ି ହେଇନି ଗୋଦାମକୁ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ନା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ ଅଛି ଭଲ ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକି ତାଙ୍କର ଗରମରେ କିନ୍ତୁ ବେହାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଥର ଗାଧେଇଲେଣି ଗରମରେ ବେହାଲ ପୁରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଳ କିନ୍ତୁ ଗରମ ହେଉଛି ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ସତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଉ ନା ତାର ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କାଲି ବର୍ଷା ହବ ନା କ'ଣ ଆଜି ମୋର ହୁଏନି ବି ମୋର ତ ହୁଏନି ନା ମୋର ହୁଏନି ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ଆମର ହୁଏନି ବାବାଙ୍କର ବି ହୁଏନି ଖାଲି ଆଜି କ'ଣ କେଜାଣି ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି କେମିତି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ହେଇଥିବ ତ ଏବେ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରି ଯିବା ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ବାବା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବେ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରି ଯିବା କାରଣ ଗୋଦାମରେ କେନା ସବୁ କାମ ପଳେଇଲେଣି ଟିକେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଗୋଦାମରେ ଯିବା ସେଇଠି ବସିକି କାମ ସାରିକି ଆସିବା ଆଜି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ ଟିକେ ଖରା ଯିବି ଆରାମ ଟିକେ ବସିକି ଯାହା ହବ ଗରମ ବେହାଲ ପୁରା ଗରମରେ ବେହାଲ ଏବେ ଖାଇସାରିଣି ବାହାରି ଯିବା ଗୋଦାମକୁ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଦାମ ଯିବା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି ନା କାମ ଟିକେ ହେଉଛି ଯିବା ହାରି ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା ଟିକେ କାମ କରିଦେଇକି ଆସିବା ହାରି ଆମେ ଗୋଦାମକୁ ପଳେଇବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ମୁଁ ଗୋଦାମ ଯାଉଛି ବାହାରି ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବାଏ।